Good afternoon, everyone. This is Trader Chick. It's February 11, 2026, 4:10 p.m. Manila time. Gold traders, nasa 1 hour time frame tayo. Ingatan nyo ang chart na to dahil mukhang nagpo-form na naman siya ng Adam and Eve pattern. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show.